कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद की पहली बार बीदर जिला पहुंचने पर ईसाई समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौराहों पर पटाखे फोड़कर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के नेता इमैनुअल ने हरिप्रसाद से कांग्रेस के सक्रिय नेता अनिल जाधव को एमएलसी पद देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अनिल जाधव लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और ईसाई समुदाय के नेता के रूप में भी समाज की सेवा कर रहे हैं। इमैनुअल ने कहा कि अनिल जाधव सरल स्वभाव के अच्छे नेता हैं और ईसाई समुदाय में उनकी मजबूत पहचान है, इसलिए पार्टी को उन्हें एमएलसी पद देकर उचित सम्मान देना चाहिए। इस दौरान एनएसयूआई यूथ प्रेसिडेंट सचिन बावगी, जॉन वर्मा, शांत कुमार नवदगिरी, अनिल जाधव सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और समुदाय के नेता मौजूद रहे। संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ। ಮತ್ತೆ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು। ತದನಂತರ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಜಾಧವ್ ಅಣ್ಣವರನ್ನ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಹ ಇದ್ರು। ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇಮನ್ವೇಲ್ ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿ।